डिफरेंस कितना होगा? बहुत डिफरेंस, आकाश और जमीन का डिफरेंस हम आपको करके दिखाएंगे। 2500। হ্যালো বন্ধুরা, আর ডিম রাইডে তোমরা সবাইকে স্বাগত। তো আজ আমরা যাব কোথায়? কোথায় যাব তোমরা গেস করো, গেস করছো না? তো গাইজ আজ আমরা যাব আমাদের যে বিস্ট আছে, বিস্টকে পুরো প্রপার অন্য লুক দিতে, ঠিক আছে? তো কোথায় যাব? যাব হচ্ছে আমরা ওয়েলিংটন। তো ওয়েলিংটনে কি হবে না হবে তোমরা দেখার জন্য পুরো ভিডিওটা দেখতে হবে, ঠিক আছে? তার সাথে সাথে সাবস্ক্রাইব বাটনটা টিক করে টিপে দিতে হবে। তো চলো কি হয় আর না হয়, চলো। বুঝলাম, আমরা ওয়েলিংটন। এটা হচ্ছে কোথায় কোথায় করা হবে? হ্যাঁ রাজা, কোথাটাই করা হয়? যেটা করা হবে হ্যাঁ, ফিগারিং করবো, ফিগারিং করবো। আরে জিজ্ঞেস করো কত কি নেবে। ফোনে চার্জও নেই। এমনি দু চারটে স্ট্র্যাপ মারবো, এই যে এগুলো রেড আছে না, এগুলো ব্লুতে করবো, ঠিক আছে? বেশি কিছু না, এটা হচ্ছে মানে যতটা করে রেড আছে আমি রেড গুলোকে চাপা দিয়ে ব্লুতে নিয়ে আসবো। হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। না না ওটা না, এটা এটা রিং বাদে এটা কত পড়বে বলো? রিং বাদে সব কিন্তু স্ট্র্যাপ আছে, হ্যাঁ, খুব বড় কিছু নেই। তোমার কাছে কার্ড মেশিন আছে? তাহলে 07 হয়ে যাবে। হ্যাঁ ওগুলো হবে। কত? 2500। হ্যাঁ তো বলছে যে হচ্ছে সেই মানে সেই আকাশ আর পাতালের মতো এরকম কথা বলছে আমাদের ওখানে, ঠিক আছে? ডাইরেক্ট শুধু হচ্ছে কাজের একটু ডিফারেন্স বলে আমরা এখানে এলাম, ওখানে 350 থেকে 400 বলেছিল, ঠিক আছে? অন ক্যামেরাই বলছিল তোমাকে, ঠিক আছে? এবার হচ্ছে দেখো কাজ ওখানে একটু হালকা মানে কোনো একটা কি জানো কাটিং এর আমার বিরক্ত লাগে, সেই কারণে আমি এখানে এলাম যাতে কাজটা ভালো হয়। চেপে ব্লেড চালায়, আমরা যা ব্লেড চালাবো না হালকা করে, আর পরে খুলবে না ব্লেডে দাগ আসবে না। সব বুঝতে পারছি, তুমি তো একদম সেই আপনি মার্কেট কেন কাজে কাজ ভালোর জন্য না? হ্যাঁ মার্কেটে আছি কাজ ভালোর জন্য, কিন্তু হচ্ছে একটু ওখানে তো কাজের জন্য একটু একটুটা আগে তো আমাকে হিটগান দিয়ে তুলতে হবে। আপনার কি বাজার আছে, যদি হবে তো করে দেবো আর কি। না অতটা করাবো না। ওই লাস্ট আপনার 15 টাকা করতে পারি দাদা, ঠিক আছে? না তুমি যা বলছো ওতে আমার হচ্ছে হালকা করে হচ্ছে ল্যামিনেশন হালকা ফালকা হয়ে যাবে আমার ওখানে, ঠিক আছে? আপনার জিনিস আপনার উপরে ডিপেন্ড করে, আপনি যেখান দিয়ে করেন কোনো ব্যাপার না। অবশ্যই অবশ্যই অবশ্যই। আমি আমার রেট বলে দিলাম। रिम छोड़ के, ठीक है? ये जो रिम है ना, हाँ তো ওখানে তো ফালতু বলে যাচ্ছিল, এখানে কি বলে দেখা যাক। ওখানে যেটা বলছি এখন এর বাইরে, বুঝতে পারলে? ওখানে তো বললাম আকাশ পাতালের তুমি তফাৎ বলছো তুমি। हाँ ठीक है बस। अरे प्रॉपर ऐसा नहीं होगा, सिर्फ ये जो ब्लू कलर का जो है ना, ये सब नहीं होगा। ओनली ब्लू का जितना कॉम्बिनेशन है उतना ही होगा। हाँ सिर्फ सिर्फ हाँ हाँ नीचे का ये आर नहीं हो सकता है, सिर्फ ये वाला होगा। प्लेन गाड़ी में किया हुआ समझ रहे? रेडियम पे दीजिएगा ना पेपर में, क्या रेडियम पे दीजिएगा ना पेपर में। रेडियम में? रेडियम मतलब जो पेपर हाँ रेडियम और पेपर का यही क्वालिटी है कि रेडियम में लगाइएगा, वॉश कीजिए, कुछ भी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस आपका कोई अगर दूसरा गाड़ी लाइट मारते तो रिफ्लेक्ट करेगा। हाँ रेडियम हाँ पेपर लगाइएगा, वो पानी उन्हीं से वॉश करिएगा, उड़ जाएगा। पेपर है ये रेडियम है, इसका लाइट भी आता है, ये डीप लाइट भी आता है। अलग अलग रेडियम से कीजिएगा, ये आपका 1200 रुपया पड़ेगा कटिंग छोड़ के। नहीं हाँ कटिंग छोड़ के 1200 रुपया पड़ेगा। बैठिए
कागज वाला ये रेडियम वाला। हाँ ये रेडियम है, वो वॉशेबल नजर এডলাল ওয়াশ করতে পারবে না, এডলাল ওয়াশ করতে পারবে। এটা তো এমনিতেও ভালো লাগছে না, এটাই डिफरेंस कितना होगा बहुत सर? डिफरेंस, आकाश और जमीन का डिफरेंस हम आपको करके दिखाएंगे, बहुत डिफरेंस है। এটা দেখো, এটা কত বলে তুই দেখবে, জিজ্ঞেस করবে टिकटটা। बस इसका काम कितना हो सकता है इधर में? ये एसपी है ना, हाँ वही मिनिमम वही 1500 तक 600 का है। काम देखिए, काम देखिए। वो आउटसाइड है, वो कम लेके अपना काम करेगा। आउटसाइड ये मार्केट है, हाँ। और पूछिएगा सब काम आना चाहिए। नहीं आप बोल रहे थे ना कि फिनिशिंग ये भी हाथ से बनाया हुआ है सब कुछ, अच्छा बात है दादा, हाथ से बना हुआ फिनिशिंग हम लोग को मत, बट क्या हुआ फिनिशिंग का मामला में ना मार्केट सबसे आगे है। मार्केट में क्या होता है, भेदभाव कर सकते हैं, ठीक है। आपको आपकी मेहनत चाहिए, आपका कितना हाँ। बोलेंगे कितना आपका रेट कितना आपका बोल जो रिकॉर्डिंग कर रहा है ना, मेरा इमोजी लगा के तुम नया भी बना दो। तो पता है हाँ, तो आपका सामने क्लियर बोल रहा है। हम ऐसा आदमी नहीं है बड़ा, ठीक है। सही लोग जैसे दाम पता करने को आया भाई, इधर पिक कर दिया जाए 12। नहीं एक्चुअली देखिए, आपसे मैं ऑन कैमरा में बता रहा हूँ, ठीक है। सच्ची में देखिए, इधर में हम किस लिए आया, इधर में क्या होता है, उधर में जो बोला हम सोचे कि इधर में कम भी हो सकता है और थोड़ा ज्यादा होता है, कोई दिक्कत नहीं, बट क्या होता है काम अच्छा होना चाहिए, ठीक है। काम अच्छे के लिए इधर में है, बट सर जी आप क्या बता रहे हैं, जमीन आसमान का फर्क बता रहे हैं, ये तो सही नहीं है ना। हाँ वीडियो रिकॉर्डिंग है, स्टूडेंट जाते हैं सर, राव गुरु से ये हो रहा है, प्लेसमेंट हो रहा है वहाँ पे बिहार में कोई भी नहीं कर पाता। ठीक है छोड़िए ना, लाख कितना भी आप बोलिए। अरे कस्टमर देखो जहाँ पसंद होगा वहीं कराया क्या। इधर में जो एग्ज कार्ड का पीपीएफ कितने में करते हो आप? एग्ज कार्ड का पीपीएफ, भाई आपका पीपीएफ आपका एग्ज कार्ड 6.5 क्या बताएं, वहाँ पर और कम मैं उसका अच्छा क्या बता रहे, बेलगाछिया के उस साइड है और अच्छा वाला है, सबसे अच्छा करता है उधर में, सुपरवाइज करता है उधर में। तो उधर से किया एग्ज कार्ड का सिरामिक कोटिंग करके 4500 मेरे पास प्रॉपर बिल है। इसमें इसका भी बोला 5000, मैं अभी तक गया नहीं। तो कर लिया जाएगा, ठीक है। जब उसको आप उठाने जाओगे हाँ। तो 100% आपका रन में इफेक्ट हुआ, इतना गारंटी हम लिख के दे रिमूव देंगे। कीजिए, रिमूव जल्दी रिमूव कीजिए वीडियो, तो रिमूव लगा समझ में आ जाएगा। ना वो तो लैमिनेशन में होता है ना सर जी। कौन बोला? कीजिए ना सर जी, आप उसको पहले आप गैस कार्ड बोल रहे हैं, उसको रिमूव कीजिए ना उसको रिमूव करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा पीपीएफ है वो। बता रहे, मैं अभी तक देखा नहीं, बट एग्ज कार्ड का करने के लिए आदमी थोड़ा कम में करता है, कस्टमर बना ले। उसका क्या होता है ना, एग्जांपल लास्ट में क्या होता है, जब उसको रिमूव करोगे ना तब देखना आपका पेंट उठेगा या फिर आपका जो लेकर होता है ना वो उठेगा। हाँ बट वो बात सही है सर जी, बट उसमें क्या है, वो 5 साल का वारंटी है लिखा हुआ है। इसमें क्या है ना, बोलेंगे 10 साल, आप 10 साल मान लीजिएगा। अरे उसका तो प्रॉपर वारंटी में है ना, उसका भी प्रॉब्लम है। आप वीडियो बना रहे हैं, ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, ठीक है, ज्यादा कुछ अरे बताइए ना। रिमूव करो ना वो हाँ। पीपीएफ को रिमूव करो तो आपको पता चलेगा कैसा वारंटी है कैसा नहीं है। आप बनाइए जो करिए, अच्छा बात है, आपको जहाँ पूछा वहाँ कीजिए, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखिए सर जी, क्या होता है मार्केट में हम घूम के जिधर में अच्छा मिलेगा, अच्छा होगा तो उधर में ही करेंगे ना। हाँ उसका दुकान का हाँ, भी हाँ। थोड़ा अच्छा वैल्यू बढ़ेगा। हाँ इसीलिए हम आपसे भी पूछा, आप एक रेट बताया, हमको अच्छा नहीं लगा तो हम कुछ बोला चला आया। कोई बात नहीं। हाँ तो भैया के इधर में भैया भी थोड़ा कम बोला। क्या होगा कम होगा, कितना होगा बोल दो, तुम अपना तुम अपना लास्ट रेट बोल दो। 1100 पड़ेगा दादा। ठीक हो बात से कुछ वीडियो दादा डिलीट कर दिया, ठीक है। अब तो देख लिया आपका ना उसका भी कर देना, जरूर करेंगे, लेकिन वो वीडियो नहीं आना चाहिए। ठीक है। कौन सा वीडियो? हमसे आपका बात ब्याला, डाला हाँ नंबर है 19 अलीपुर का। हाँ
हाँ 19 और 20 আলিপুর ঘাট। এটা হচ্ছে বিফোর লুক, আফটার লুক কি দেখা যাচ্ছে। তো গাইজ আমাদের কাজ স্টার্টিং, আমাদের পরিষ্কার করছে। তো সামনের স্টিকারও স্টার্টিং হয়ে গিয়েছে, দেখতে থাকো তোমরা। তো কেমন কি গ্রাফিক্স হচ্ছে না হচ্ছে তোমরা দেখতে থাকো, বিশেষ করে ভালো করে ফলো করো কাটিংটা। তো এখানে কাটিংটা সেই লেভেলের হয় ভাই, সিরিয়াসলি, এই কারণে আমরা এখানে এসেছি। তো তোমরাও আসি। এই প্যাকেট ডিজাইনটা আমরা নিজেরাই সিলেক্ট করেছি। তো তোমাদের কার কার ব্লুটা ভালো লাগছে প্লিজ কমেন্টে জানিও, কারণ আমাদের গাড়ির কালারটা ছিল রেডের মধ্যে, তো আমরা ওটা ব্লুতে কনভার্ট করছি এবং আমরা ভাবলাম যে ব্লুটা বেশি ভালো লাগে, তো আমরা সেই কারণে ব্লুতে করছি। আর এখানের কাজের ফিনিশিং তো সত্যি সত্যি খুব সুন্দর, দেখতেই পাচ্ছ কতটা ধরে ধরে করছে, ঠিক আছে। তো গাইজ আছে কি বলবো, আমাদের হচ্ছে কাজ এখানে হচ্ছে, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, ঠিক আছে। তো আমি আর রাজদা হচ্ছে কাজের মজা নিচ্ছি, ঠিক আছে। তো আমাদের গাড়িটা প্রপার রেডি হয়ে গেলে কেমন কি লাগে না লাগে তোমাদেরকে শেয়ার করবো। চলো দেখতে থাকো কি হচ্ছে না হচ্ছে। আস্তে আস্তে গাড়িটা সেফে আসছে। তো গাইজ তোমরা একবার দেখে নাও, মানে আমাদের মানে এক সাইডের কাজ কমপ্লিট, কি সুন্দর লাগছে ভাই, সিরিয়াসলি। তো এবার সামনের দিকে আমাদের কিছু কাজ বাকি ছিল, মানে সামনের ফ্রন্টের দিকে। তো সামনের ফ্রন্টটাও হচ্ছে মানে দাদাভাই করে দিচ্ছে দেখে দেখে। তো এই দাদাভাই আমাদের বললেন যে এইরকম করলে বেশি ভালো লাগবে, তো দাদাভাইয়ের মনের মতো করে দিচ্ছেন। তো ফ্রেন্ডস আমাদের সামনের কাজ হয়ে গিয়েছে, সরি আমাদের এক সাইডের কাজ হয়ে গিয়েছে, দেখি এবার ওই সাইডের কাজটা হচ্ছে। চলো। তো দাদা কি করছে এখানে, আরের যে স্টাইলটা আছে, মানে আরের যে ডিজাইনটা, ওটা দাদা আগে থেকে কেটে কাট করে নিচ্ছে যাতে ভালোভাবে বসাতে পারে। চলো, এক সাইডের ব্যাক প্যানেলের কাজ হয়ে গেছে, এবার ডান দিকের ব্যাক প্যানেলের কাজ হচ্ছে। ফাইনালি গাইজ আমাদের কাজ পুরো অনেকটাই শেষের মুখে, সামনেটাই করলে হচ্ছে প্রপার শেষ ধরতে গেলে। তো এই এতক্ষণ পর্যন্ত কার কার ভিডিওটা ভালো লাগলো আর এই কালারটা কার কার ভালো লেগেছে প্লিজ কমেন্টে জানিও। তো গাইজ ফাইনালি আমাদের হচ্ছে বিস্টের কাজ কমপ্লিট, ঠিক আছে। এই হচ্ছে আমাদের বিস্ট, আগে রেড ছিল এখন হচ্ছে ব্লুতে কনভার্ট হয়েছে, ঠিক আছে। আর এই হচ্ছে রাজদা আর এই হচ্ছে আমাদের, এটাকে হচ্ছে মানে কি মডিফাই করার আসল মালিক, ঠিক আছে। বাইক আমার, কিন্তু হচ্ছে র্যাপিং ইনি করেছেন, আর এনার এটা শপ। তো দাদা তোমার শপ লোকেশনটা বলে দাও। আমার সব লোকেশনটা ভ্যালেন্টাইন বাইক মার্কেট, সুরজ ভাই অপোজিট দোকানে আছে। আচ্ছা, আর তোমার নাম্বারটা বলে দাও। আমার নাম্বার 7808859826। আমরা যে কোনো কাস্টমাইজ ডিজাইন, র্যাপিং, ফুল বডি, আর যেরকম আপনার কাস্টম নিয়ে আসবে আমরা A to Z ওরকম সেম টু সেম আপনি তৈরি করে দেবো। আর বড় দা পিপিএফ ল্যামিনেশন তো সবই করো তো? হ্যাঁ, আমরা A to Z পুরো পুরো বডির পুরো কমপ্লিট কাজ করি। হ্যাঁ একটু, হ্যাঁ ওই জায়গাটাই। হ্যাঁ, তো দেখো গাড়িটা কেমন লাগছে আমাদের বিস্ট। তো দাদার নাম্বার আমি হচ্ছে মেন ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো, ঠিক আছে, তোমরা নিয়ে কন্ট্যাক্ট করে নিও, ঠিক আছে। আর কাজ তো খুব সুন্দর দেখতে পাচ্ছ, পুরো প্রপার, মানে কি বলবো, মানে বিশেষ করে এইটা, ঠিক আছে, একদম সেরা। আর এগুলো দাদা তো সব এক্সট্রাভাবে করে দিয়েছে, আমাদের মানে যে প্ল্যান ছিল সেই প্ল্যানের মধ্যে এটা ছিল না। আর এইটা হচ্ছে আমাদের ড্রিম রাইডারের, যেটা আর ড্রিম রাইডার সেটা আছে, একবার দেখে নিই। দেখো গাইস আমাদের বিস্টকে। তো গাইস ভিডিওটা আমরা এখানেই শেষ করছি। যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তো লাইক কমেন্ট শেয়ার করে একটু সাপোর্ট করো।